केमन आछो सबाई। आज ये मेरा फर्स्ट टाइम रिएक्शन वीडियो है यूट्यूब में, तो थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है मेरा और फर्स्ट मेरा चैनल का वीडियो है, तो इसलिए चूज़ करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। बहुत सोच करने के बाद तो मुझे लगा यही वीडियो सही होगा, तो इसलिए ये वाला वीडियो मैंने कंटिन्यू कर दिया। आप सबका प्यार बस चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। এটা নে তো একটু সাইজগুলো আলাদা আলাদা করে দিতে। ये आइडिया फैशन जो है 40 रवि वगैरह स्पॉन्सर किया इस बार। এটা 42 এটা 44 মানে এগুলো সব 38 40 42 44 जितना भी किया वो अच्छा ही किया मुझे तो लगता है। সবগুলো শপিং দিয়ে দিয়েছেন? छोटा ही करना चाहिए। আচ্ছা এখানে কি अगर সমান छोटा হবে भी আপনাদের যে जो कर पाए দেখেন তো वो कर लीजिए। ये वाला এটা आंटी সমান का হবে? जैसे এই যে দেখেন এটা পছন্দ হয়নি? उसका Anak मात्रा bawa centang दे kan? दिया। Lihat anak bawa centang. ये वाला दे दिला, पंजाबियों हाँ? के लिए खरीद दिया अलग से। तो ठीक मिल गया है। First, ঈদের পাঞ্জাবি টাঞ্জাবি নিছেন নতুন? না কিছু ভাই না, কিছু না। এটা পছন্দ হয়? যেটা আপনার মন চায় কি पूछ रहे कि ये पसंद है आपको? আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? এল আছেন? আল্লাহ আরে ডোলাডোলি পড়বো বুমিরুকি মানুষ কিনেন নাই? লাগবে? লাগলে ঈদের নামাজটা সুন্দর করে পড়া যায়। जब बोले उनको आपको चाहिए उसका उनका এটা स्माइल পছন্দ হয়? আর আনে যেটা পছন্দ করে দিবে না, আমার পছন্দ করে দিবে এটা পছন্দ করে দিবে। ঈদে কাপড় কিনেন নাই? হ্যাঁ দেখেন তো পাঞ্জাবিটা পছন্দ হয় मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा टाइप वीडियो जो আপনার জন্য? बनाता है। नर्सरी बाइकर्स আসেন एदिके আসেন। जरा बात डोनेट करता है वो बात मुझे अच्छा लगता है, मतलब वो दिखावा ही से लगे। ठीक है, हम भी दिखावा ही करते हैं। এটা পছন্দ হয় দেখেন ভাই আপনার যেটা পছন্দ না? যেটা পছন্দ হয় না আপনার পছন্দ পরেন, এটা পরেন, এটা পরে দাও তো। ভালো আছেন? কিনছেন নি পাঞ্জাবি? আমার তো নাকি কিনা এই ট্যাগটা একটু ছিঁড়ে দিই, এটা ছিঁড়ে ফেললাম। হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? একটা পাঞ্জাবি আনছি আপনার জন্য, একটু পরে দেখেন যদি সাইজে না হয়। पहना दे रहे हैं फर्स्ट वाला वीडियो तो कट आउट था इसलिए। को पहना के भी एकदम सेफ फिटिंग आता है सब। আসসালামু আলাইকুম, আমার কাছে দেন, আমার কাছে দেন। আরে ময়লা সমস্যা নেই। আরে না काम না, करते এইসব কি? আস্তে আস্তে ये वाला गले मिलना खुशी में ये अलग चीज है। ভালো থাকবেন। হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। হ্যাঁ নাম কি আপনার? আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম। তাই ছেলে আছে আর আমার পরিবার আছে, দুনিয়া তো আর কেউ নাই, সব চলে গেছে। আহা, 30টা চলাই খাই ভাড়া ভাড়া গাড়ি। তারপরেও তো আপনি খুশি? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রাখছে। আসসালামু আলাইকুম।
उनका स्माइल मुझे बहुत सही लगा सबसे। দেখে আমাদের देखिए एकदम মাশাআল্লাহ সুন্দর परफेक्ट লাগতেছে। फिटिंग है। এখন তো मेरा इतना सही আরেকটা फिटिंग দেওয়া नहीं যাবে है আপনারে आज तक। আসি। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। এই খুইলা হয় এই যে ব্যাগে ভরে দিব। আচ্ছা খোলেন, দে আমি ব্যাগে ভরে দিই। জি খুব কষ্ট দিছি না 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 আমরা আমরা আসছি बहुत कष्ट দেওয়ার किया জন্য। आप लोगों ने। আপনাদের পায়া আমরা খুশি হয়েছি। এই যে না, আসসালামু আলাইকুম, আসি। হ্যাঁ 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 ঠিকই আছে ভাই যাবে। দেখি হয়েছে কিনা। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ সুন্দর লাগতেছে। खाजे गुस्सा है इसलिए कुछ नहीं बोले। না এটা নেন। আর আপনি কিছু কিনা খায়। আল্লাহ তোমার কাছে জান তাইলে। হ্যাঁ तो बताइए आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताइए। थोड़ा मुझे भी सपोर्ट कर दीजिए और इनका चैनल भी विज़िट कीजिए। मैं बोलूँगा दिल से इनका चैनल विज़िट कीजिए ही। मेरा करिए या ना करिए, उनका कीजिए। उनका व्यूज़ ज़्यादा ज़रूरी है मेरे से भी, ताकि थोड़ा भी एक पैसा भी आपका व्यूज़ से मिल जाए। वो एक पैसा जोड़ जोड़ के भी इनका अच्छा काम नहीं लगाता है। मतलब ऐसा वीडियो को मुझे लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए। मैं करता हूँ, आप सब भी कीजिए। मेरा जितना भी फैमिली है, आप सबको मिलके ही बोल रहा हूँ, मेरा जितना भी फैमिली हुआ है सबको बात कर रहा हूँ। तो आप सब उनका विज़िट कीजिए। अच्छा लगे तो मेरा भी शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा।